वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमारी जो कार है मैक्लेरन, जो हमने इसे अभी परचेस किया है, हम इसको चलाएंगे पब्लिक एरिया में और फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आते हैं। गाइस, बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन आए हैं इस कार के। काफ़ी लोगों ने फ़ोटो खिंचाए हैं, कमेंट्स किए हैं इसके ऊपर। सो वीडियो आप पूरी देखिए, इसकी बिल्कुल ना करिए। बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, नहीं तो आप वो मज़ा खो दोगे। और हम आपको कार दिखा देते हैं और साथ ही इसमें थोड़ा बैठ के आपको साउंड भी सुना देते हैं। फिर चलते हैं अपनी वीडियो पर। How did you get this one? Yeah? Well, I don't know, Mom. Wow, dude! Everyone in the movie industry is a cop. Fuck off! Your car's great! Oh my fucking god! Oh, fuck me! How you doing? Hola! Hey, you know Mel's having a party later. Watch it! Ha! That fight was hella fun! No way! Oh, fuck! How did I go into a movie? Nice ride and stuff. You're a disaster. You know what? You should say not shit. Citizens report MDV on Del Perro Freeway.